Maandiko yanatualika kuomba. Tukianza katika kitabu cha Luka 18 mstari wa kwanza. Katika lako, kwa sababu roho zetu ziko wazi, kwa sababu roho zetu zimewekwa wazi, kwa sababu roho zetu zimechungwa, kwa sababu shetani hana mamlaka ya kugusa na shetani anajua kwamba ukiomba unaweza kubadili kila kitu. Unaweza kubadili kila kitu. Kwa sababu tuombe bila kukoma, kama vile Yesu Biblia inavyosema. Kwetu ikuwe rahisi. Kwa hiyo tupaze sauti tukiomba. Kama shauku zetu ni ndogo, ongeza shauku ya kuomba. Lata kapalande keriato. Tuombe mpaka pale shetani jenga kushindwa kwa shetani. Malande keriata kapalande keriado. Rete ke potoria kapalande keriado. Mantarande ke potoria ke poto. Lata kapalande keriata kapalande. Rete ke potoria kapalande keriado. Maranda kapalande ke poriando. Rete ke potorianda kapalande.